शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करभावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீர்யம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிரக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्। हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि आर्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाठी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयं। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതിനു മന്യനെ കുംഭീരേന്ദാത്തോരു രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കെന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. Welcome everyone. Nick, I know Danya, Uma and Jayashree are not able to join. I know Satya and Sabita are going to join a few minutes late.
So we'll do a quick review of 8. So Lakshmi, maybe you, and then Kashyap, both of you do 8. And then we'll start with our 9. So starting maybe Sujata and Amuchechi can be students first, and then we'll switch once others come as well. Okay, so Lakshmi, whenever you're ready, we can do 8. Okay. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना वयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिभृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रि जनितान् कथयामि भूमन् पश्चाधिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदम् एकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वय्या प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्नां चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीयादैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला सङ्केशरूपं मुकुलायमानम्. So underline last samkshepa roopam. Correct. संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तद्देतदम्बोरुहकुट्मलं ते कलेभरात् तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तम् अलं कृन्तत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विदिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपद्मकल्पे अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु. निरुन्धिக்கு அப்புறம் ஒரு பாஸ் இருக்கு. ஓகே,
अनंत भूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णु. एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते भ्रामे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पो कल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्भ्रामकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने तसरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जतरं च समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिः परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्र किल जीवदाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्त स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिं ततस्वदीयादयिनाभिरन्द्रात् दुदञ्चितं किञ्चन उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेतदम्भोरुहकुद्मलं ते कलेबरातोयपते प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्द्वान्दमलं न्यकृन्तत् संफुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितमद्यनु पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु. Okay, Shipanda. Rogarashim nirundi. That's together. After nirundi, there is a comma. अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास विष्णु. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. Okay, so so 9 we finished up to 6. So I'll just say 1 to 6 and then we'll start with the 7th stanza. स्थितस्य कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्खे रुहे कुतस्विदिदमम्बुधौ उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनतामघात्
विकसदष्टदृष्ट्यम्भुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतस्विदिदमम्भुजं समजनीति चिन्तामघात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिफलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मनिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदैभावये कमलजन्मने दर्शितम्. Start with 7. श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबं हिमा पाहि माम्. So श्रुति प्रकर दर्शित prachura vaibhava shripate. So no stop there and then comma at the end of shripate. Hare jaya jaya prabho, comma again. Padam upaishi dishtya drishoho. We'll just maybe do two lines and see. Shruti prakaradarshita prachura vaibhava shripate. Hare jaya jaya prabho padamupaishi dishtya drishoho. श्रुति प्रकर दर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्या दृशोः Dishtya drishoho. दृष्ट्या दृशो first is okay. Dishtya drishoho. Okay दृष्ट्या दृशोः श्रुति प्रकर दर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दिशोः श्रुति प्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दृशोः श्रुति प्रकरदर्शित प्रचुर वैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्या दिशोः Kurushva diyamashu me and then comma after me bhuvana nirmitau karmatam. So put a im there at the end of that line and then a comma, karmatam. So the next line instead of miti it becomes iti. So iti druhina varnita swaguna bhamhima pahimam. So no stop there, the course continues. कुरुष्वधियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबं हिमा पाहि माम्. कुरुष्वधियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबं हिमा पाहि माम्. कुरुष्वधियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः
स्वगुणभं हिमा पाहि माम् कुरुष्वदियमाशु मे भुवन निर्मिदौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणवं हिमा पाहि माम् कुरुष्वदियमाशु मे भुवन निर्मिदौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणवं हिमा पाहि माम्. Stanza 8. लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवद्भखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधाः मुदितचेतसं वेदसं लभस्व भुवनत्रयी रचना dakshatam akshatam, or you say it together, dakshatam akshatam, comma, so no pause there, comma at the end. Grihana madanugraham, so first is gr, next is gra, madanugraham, comma, kuru tapascha bhuyo vidhe. Labhasva bhuvanatrahi rachana dakshatam akshatam grihana madanugraham कुरु तपश्च भूयो विधे. लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु मदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे. लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे. लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे. लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे. भवद्वकिल साधनी, comma, maicha bhakti, and the next word, first you put a plus at the end of the third line to begin with. Then it is, you can't break it, but it's maicha bhaktirat yutkatet yudirya. So that whole word, bhaktirat yutkatet yudirya Giramada Daha. So if you don't have a visarga, put a visarga there after Daha and then put a comma because we're going to stop there. Then Mudita Chetasam Vedasam. Bhavat Vakila Sadhani Maicha Bhaktirat Yutkatet Yudhirya Giramada Daha Mudita Chetasam Vedasam. भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत् युधीर्य गिरमाददाह मुदितचेतसं वेदसं. And then the Yudhirya kun Giramadada kun, I think you just gave a small break, that's why it went off. Okay. அங்க பிரேக் கொடுக்க கூடாதா? அந்த Giramadadaha அப்புறம் தான் break. So after sadhani then Giramadadaha. Okay, I'll try. भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत् युधीर्य गिरमाददाह मुदितचेतसं वेदसं. Oh, sorry. मुदितचेतसं वेदसं. भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधाः मुदितचेतसं वेधसं. भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमादधाः मुदितचेतसं वेधसं. Stanza 9. Shatam kritatapastatah sakhalu divya samvatsarane avapya chatapobhalam matibalam cha purvadikam udiksha kila kampitam payasi pankajam vayuna bhavad bhala vijrumbhitah
पवनपातसी पीतवान्. So shatam krita tapas tataha. Krita tapas tataha, comma. Sa khalu divya samvatsaran. Put a in at the end of that line. Divya samvatsaran, comma. Next line becomes a. Avapya cha tapobalam, comma. Matibalam cha purvadikam. Shatam krita tapas tataha. Sakhalu divya samvatsarane avapya cha tapobalam matibalam cha purvadhikam. शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम्. शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम्. शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम्. शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम्. Udikshya kila kampitam, comma. Payasi pankajam vayuna, comma. Bhavat bala bijrumbhitaha, comma after that. Pavana patasi pitavan. Udiksha kila kampitam payasi pankajam vayuna bhavat bala bijrumbhitaha pavana patasi pitavan. उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्भरविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान्. उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्भरविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान्. उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान्. उदीक्ष्य किल कंपितं पयसि पंकजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान्. तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रभवृते प्रजा निर्मितौ तथाविद कृपाभरो गुरुमरुत्पुरादीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः. तवैव कृपया punaha. If you have a is there, remove that is and put a visarga. Punaha, comma. Sarasijena tenaiva saha, comma. Prakalpya bhuvanatrayim, comma. Pravavrite praja nirmitau. Tavaiva kripaya punaha sarasijena tenaiva saha prakalpya bhuvanatrayim प्रभवृते प्रजा निर्मितौ. तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ. तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ. तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ. तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ. तथा
vida kripabharo, comma, guru marut puradishwara, comma, tvamashu paripahi mam, comma, guru dayokshitair ikshitaihi. That's how you can split it, but you can say the whole thing as dayokshitair ikshitaihi together as well. तथा विदकृपाभरो गुरुमरुत्पुरादीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः. तथाविद कृपाभरो गुरुमरुत्पुरादीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः. तथाविद कृपाभरो गुरुमरुत्पुरादीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः. तथा विदकृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयाक्षितैरीक्षितैः. गुरुदयोक्षितैः. तथा विदकृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. We'll go to 10. So in 9th, like we had said last time, right? So that's where the beginning of the new Kalpa Brahma is coming up, and then he's then figuring out everything that is happening. And in 10th is where the actual creation is starting. So the Sanaka, Sananda, Sanat Kumara, the Rudras, Narada, Daksha, all of them are, getting created or are being born in this in 10th chapter. And 11th chapter is where that Sanaka, Sanat Kumara, Sananda are all going to Vaikunta. They meet the Jaya, Vijaya, and then Jaya, Vijaya are getting cursed. That's what is happening in 11th. That's how in 12th the Varaha Avataram happens, the Hiranyaksha, right? So this is 10th is talking about kind of the creation of all of them. ராஜேஷ் டெய்லி சொல்றதுக்கு ஏதோ ஒரு பர்టిక్యులர் சாப்டர் சொல்வாளா நாராயணி? ஐ மீன் எல்லாமே சொல்ல முடியும், பட் there is something ஏதோ 7 or 8. You can say 98, 100, 1, adellame you can say like on a daily basis. Okay. Or any of the avatarams you can say on a daily basis too. Okay. So the second 10. Vaikunthavartita bhalota bhavat prasadat ambojayo nirasjat kila jiva dehan sthasnuni bhuruhamayani tata tirascham jatim manushya nivaha napi deva bhedan. So this we should be able to do 4 lines together. So Vaikuntha Vardita Balota Bhavat Prasadat. So put a it at the end of that line and a comma. Bhavat Prasadat. So next line is a the, if you have, becomes a a. So Ambojayo Nir. Ambojayo Nirasjat. It's Nir plus Asrijat. But you can say that together. Ambojayo Nirasjat Kila Jiva Dehan Sthasnuni Bhuru Hamayani Tata Tirascham, and then put a plus, Jatim Manushya Nivahanapi Deva Bhedan. So no pause in between lines. First line la ittukku appuram comma, and then all the lines are together. Rajesh, and the last line la jatira Jatim im. இன்ன மேல இரு கொடுத்திருக்கா, ஜாதிர் மனுஷ்ய. Jatirra. ஆமா, இரு மேல இருக்கு, அதுக்காக கேட்டேன். இல்ல jatim தான். It's like the actual what do you call the types of creatures அதனாலதான். Okay. Yeah. இதுலயும் அந்த ஈர் போட்டிருக்கு ராஜேஷ், என்னோட புக்லயும். சோ அத எடுத்துடவா? Jatimக்கு மேலியா? ஜாதீர். Oh, maybe they're thinking Jatihi and then Jatir அப்படி போட்டு போல இருக்கும். Okay, just change it to Jatim only. ஜாதி மனுஷ்ய. Jatim Manushya, yeah. Oh, okay, im வரணும். Okay. Yeah, I think and the maybe instead of Jatihi, adukku they must have put that ir Jatir Manushya Nivahan, I'm guessing.
वैकुण्ठवर्धितफलोत भवत्प्रसादात् अम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान्. The jatim kapram pause. Pause இல்ல, I just took a pause for breath. Okay. That's okay. Vaikuntavardita balota bhavat prasadat ambojayo nirasrajat kila jiva dehan satashruni stasruni bhuruhamayani tata tarashcham jatim manushya nivahanapi deva vedhan. The third line, Tirascham. Tirashcham. Okay. Tata tirashcham jatim. Yeah. Anga pause panama abdi chetu sollanum. Yeah. Okay, let me try from the beginning. Vaikunta vardita balota bhavat prasadat ambojayo nirasrajat kila jiva dehan stasruni bhuruhamayani tata tirashcham jatim manushya nivahanapi deva bhedhan. Third line, first word is stasnuni. Oh, okay. Now on the sruni chalite. Okay. Yeah. Stasnuni. Okay. Yeah. Got it. Okay. वैकुण्ठवर्धितफलोत भवत्प्रसादात् अम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानभिदेवभेदान्. वैकुण्ठवर्धितफलोत भवत्प्रसादात् अम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानभिदेवभेदान्. Stanza 2. मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै. So the first is this, the whole word long, it's a long word. So it's mithya agraha asmi, moonu word irukanga. So you have to say that whole thing together. Mithya grahasmi. Okay, that whole thing is together. Mithya grahasmi mati raga vikopa bhitihi. So put a visarga at the end of that line and a comma. Bhitihi. Next line la ra irundha the ra remove pannittu it becomes a. Ajnana vrittim iti pancha vidam sa srishtva. Uddhama, double the, uddhama tamasa padartha vidana dunaha. Again visarga at the end of right line and comma dunaha. Next line, the is goes away. Tene tvadiya charana smaranam vishuddhyai. मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै. मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै. मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै. मिथ्याग्रहास्मि मदिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा
उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै मिथ्याग्रहास्मि मदिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै. Stanza 3. तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम्. तावत् ससर्ज मनसा सनकं sanandham, comma, bhuyaha is there, so put a is to join. Bhuyas sanatana munim cha sanat kumaram te srishti karmani tu tena niyujya manaha, put a visarga at the end of that and comma. Next line, that is goes away. Tvat pada bhakti rasika jagruhur na vanim, jagruhur na vanim. Tavat sasarja manasa sanakam sanandham bhuyas sanatana munim cha sanat kumaram te srishti karmani tu tena niyujyamanaha त्वत्पाद भक्ति रसिका जगृहुर्नवाणीम्. तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम्. तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम्. Na is a na vani. Periyana, okay. Jagruhurnavanim, okay. तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम्. तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम्. Okay, so we'll now just, since we've completed about 7 stanzas, we'll just switch maybe Jaya and Lakshmi and Priya Sri Kumar, right? Because we have 2 Priyas now, so Priya, you both can be students now, okay? Stanza 4. तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमत्यतो झनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा. तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य asya, but it's said together. Then put a plus. Bhrumat yatojani mrido bhavadeka deshaha namani me kuru padani cha ha virinchet yadav. So that's again put a plus at the end of that line, because it's virincheti is referring to Brahma. So virincheti and adav, those are the 2 words, but it's together. So virinchet yadav ruroda kila te nasa rudra nama. So from the eyebrows, from the middle of the eyebrows of Brahma, because he was suppressing all this anger. Brahma, remember Brahma is not pure sattvic, right?
he has to have a little bit of tamasic abilities in him. Only then he can be involved in creation. Else he'll have no intention of doing any activity or any karma, right? So he creates all these Sanat Kumara, Sananda, and the previous stanzas, right? And he has to have people who are going to take over this act of creation to help him out. But that Sananda, Sanat Kumar are all saying, you know what, we are not interested, and they are only wanting to worship the Lord, and they don't want to do any activities. So Brahma is then getting frustrated, and from the middle of his eyebrows, out of anger, comes out Rudra. So Rudra technically, according to at least Bhagavatam and all the things, Rudra technically is the creation, is all coming, everybody's coming from Mahavishnu at the end of the day. He's technically coming from Brahma, but created by Mahavishnu, but coming out of Brahma. But coming out of Brahma doesn't mean he's a son of Brahma, right? He's just from Brahma was the first person, first non-Vishnu who got created, and from him comes everybody else. So all of them are coming out in parallel. You have to think of it that way. So this Rudra comes, and that too there are 11 Rudras, and there are different names for. One of the Rudras' name is Shiva, but there are also other Rudras, right? So that's what is coming here. तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमत्यतो झनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा. You should tell first. Anyway, Priya, anybody, go ahead. Or Lakshmi, fine, go ahead. तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य प्लस् இல்லையா அங்க प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमाद्यतो जनिमृडो भवदेकदेशक नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत् यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा. तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमाद्यतो जनिमृडो भवतेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन रुद्रनामा. அந்த விரிஞ்சேத்யாதவ் அந்த இடத்துல கமா இருக்கா? இல்ல, that is whole thing is together. तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा. तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा. Stanza 5. एकादश அந்த ருரோதாக்கு முன்னால பாஸ் இல்லையா? அப்போ இல்ல, the whole thing, the two lines are together. I thought you were taking a pause for breath and change. The last two lines are together. ஓகே, இங்க பாஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் புக்ல. ஓகே, it's together, yeah. एकादशाह्वयतया च विभिन्न रूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम्. So ekadashahva, the ha is a half ha, so ekadashahva yataya, you can't break it that easily. Cha vibhinna roopam, comma, rudram vidhaya dayita vanitascha dattva tavantya datta cha padani bhavat pranunnaha, double na there at the end, pranunnaha, comma, praha praja virachanaya cha sadaram tam. एकादशाह्वयतया च विभिन्न रूपं
रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता विनीताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनया च सादरं तम् विरचनाय and the word fourth line विरचनाय च सादरं तम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरं तम् stanza 6 रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्गसम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा. It's like multiple lines join. Gonna run out of breath soon. So, Rudra Bisrishta Bhayadakriti Rudra Sangha and then put a plus. Sampurya Mana Bhuvana Traya Bhita Chetaha. Ma Prajaha is there, so put is there to join. Ma Prajas Srija Tapash Chara Mangalayet. Again, like the two other things, it's Mangalayeti Achashta. It's together. So Mangalayet Yachashta. Okay, together and no pause. Mangalayet Yachashta Tam Kamalabhur Bhavadiritatma. Bhavadiritatma. So again, the two lines are together, no pause. Rudra Bisrishta Bhayadakriti Rudra Sanga Sampuryaman Bhuvana Trayabhita Chetaha Mama Prajasrija Tapaschara Mangalayet Yachashtatam Kamalabhur Bhavadiritatma. रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्कः सम्पूर्यमानभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवधीरितात्मा रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्कः सम्पूर्यमानभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवधीरितात्मा रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजाश्रिज तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजाश्रित तपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा. Stanza 7.
तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिधासः तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः विसर्ग at the end मरीचिरत्रिः comma so Marichi and Atri, two people there, Marichihi Atrihi comma next let the is goes away, so Tatrangiraha is there, so put a ih to join Tatrangirah Kratumunif because there's a visarga there, Kratumunif Pulahaf Pulastyaha. So all the rishis are getting created. So Marichi, Atri, Angirasa, Kratu, Pulaha, Pulastyaha, all of them are getting created. Pulastyaha. Angada Jayata Briguscha Vasishta Dakshau, comma, Shri Naradascha Bhagavan. If you have Bhagavan, does any book have Bhagavan? Okay, you got to change it to Bhagavan because in this case the reason for that is the root word for Bhagavan or Bhagavan is the root word is Bhag. Bhag means prosperity and Bhagavat means the one who is prosperous. So in the Bhagavat, if you look at the Sanskrit table, when it is used as a subject, when the Bhagavan is doing something, it says Bhagavan is doing something. So Satya, this kind of goes to the Devi, right? Devi is doing something. Similarly, Bhagavan is doing something. When you say, O Lord, so here it is actually saying, O Lord, Sri Narada also was created, who is Bhavad Angridasaha, who is completely devoted to your feet. So it's not saying that the Lord is doing something, it is saying, O Lord. So on the O Lord in Malgama, it's Bhagavan. Similarly, it is Devi. When you think of Devi Mahatmya, in a lot of places it becomes Devi, right? So that is Bhagavan, so not Bhagavan. You are saying Bhagavan means that the Bhagavan is doing something. In this case, Bhagavan is not doing anything. All these people are getting formed. Okay. So Rajesh, if it's a Devi, means Devi is doing something. Subject. That's a subject. Subject. Okay. Yeah. Devi means? Devi means, oh Devi. Why? No, oh Devi, when will you come? So when you're saying it that way, right, you are actually talking to that person or saying, oh Lord. So in there, what they're saying is, all these sages are coming from Brahma, and at the end, Sri Narada's cha is and. Sri Narada also is coming, who is Bhavadangridhasaha, who is devoted to your feet. Oh Lord. Got it. So that's why it's Bhagavan. In Sanskrit, you can put words where you want. That's the beauty of Sanskrit, is you can put Bhagavan in the middle of a sentence. But even though it comes in the middle of a sentence, according to the table of Bhagavat, Bhagavan in Vandinaka, it is first person saying, O Lord. Okay, it doesn't have to come at the end. You can, if it is Bhagavan is doing something also, you can put Bhagavan at the very end of a sentence. But the moment the word Bhagavan comes, that means Bhagavan is the one doing it. He is the subject of the action. Okay, that's how it is. Tasyat sargarasikasya marichiratrihi tatrangirah kratumunih pulahaf pulastyah angada jayata briguscha vasishtadakshau Srinaradascha Bhagavan Bhavadangridasah. Lakshmi, mute little. Unmute என்னவோ ஆக மாட்டேங்கிறது sometimes. तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्रागिरः क्रतुमुनिः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः तस्याध सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः
तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गात जायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायद भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः. Stanza 8. धर्मादिकानपि सृजन्नत कर्दमं च वाणीं विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्भोतितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. धर्मादिकान् abhisrijannata, or you can say that together, dharmadikanabi srijannata, double na, srijannata, kardamam cha, comma, vanim vidaya bidirangaja, bidir angaja, so bidirangaja sankulobhut, tvad bodhitais Sanaka Daksha Mukhais Tanujaihi. Visarga at the end there. Tanujaihi, comma. Then the ru that you have the next line becomes so u. Udbodhitash. Udbodhitascha Virarama Tamo Vimunchan. Dharmadikana Bisujannata Kardamam cha वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. धर्माधिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्भूतितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्भूतितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्भोधिसैसनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्भूतितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. धर्माधिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. धर्माधिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन्. So again, it's an interesting scenario, right? So Brahma, from Brahma also comes Saraswati, right? So we have to kind of understand that, like I said earlier, Brahma is the first. I mean, outside of Vishnu, I'm saying Brahma is the first, and from Brahma everybody comes. So Saraswati also comes from Brahma only, and then Brahma is actually, because out of Brahma everybody comes, he's kind of like the universal unenlightened, like universal mind of everybody, the whole universe, whole cosmos, right? The whole mind, think of it as Brahma as the ultimate source of it. So he is also now, all these various actions, karmas are getting created, right? So Saraswati comes, and that doesn't mean Saraswati is his daughter, because all these people are coming from Brahma, right? So it cannot be thought of, Saraswati cannot be thought of his daughter because she's coming from Brahma. So he's, in this case, they're saying that he's beginning to develop a desire for Saraswati because his mind is becoming unenlightened, right?
And so when that happens, then Sanaka, Sananda and Sanat Kumara are coming and telling him that his duty is different, right? And he needs to kind of remain more enlightened and continue to do those things. So he then withdraws himself, right? So I know in the general Brahma, Saraswati is Brahma's wife, it's nothing, it's not quite that, because Saraswati technically comes out of Brahma according to Bhagavatam, and he was about to develop some kind of an attraction or desire for her, not the word attraction, maybe desire for her, and then he's advised by all Sanat Kumara and everybody, and then he's pulling back out of it and continues to focus on his duties, right, and his actions and everything. So I don't think technically, according to at least this wife and solla mudiyadadilla. So But actually, there are some temples there where rendu perum husband wife இருக்கிற மாதிரி Brahma and that's husband wife சொல்றதுக்கு வந்து it's like, for example, like like Vishnu is just Vishnu. There's no அது வந்து இப்ப இந்த all of them are part of it, right? So you can't kind of say the human definition of husband wife ன்னு சொல்ல முடியாது. It cannot be. It's just a female representation of something. அப்படின்னு தான் நினைச்சுக்க முடியும். You can't think of it as husband and wife like in human terms, for sure. If that's not the intention, because அப்படி பார்த்தானக்க Saraswati came out of Brahma, right? Then you would say, oh, then does it mean Saraswati is Brahma's daughter? அதே மாதிரி இந்த chaptersல வந்து I forgot which chapters it was. It was like the two sons of Brahma comes and one of them has a daughter and then she marries the other son. So it means Chittappa appadi. You technically cannot think of that relationship that way, because they're born out of the mind of Brahma, right? He's thinking about, I want to have such a person to do something, and that person is born, right? So andha you can't literally take it that way. So I got distracted. So choli mudichtoma illaya 8 choliyache. Okay. So stanza 9. 8 choliyacha. Oh, okay. Lakshmi, Priya cholita illaya. You also said, right, Priya? I completed, yeah. So stanza 9. Vedan Purana Nivahanapi Sarva Vidhyaha Kurvan Janana Gana Chaturana Nosau Putreshu Teshu Vinidhaya Sasarga Vridhim Aprapnuvam Stavapadam Bhujamashito Bhut. So Vedan Purana Nivahanapi Sarva Vidhyaha comma Kurvan Nijanana Ganach Chaturana Nosau Putreshu Teshu Vinidhaya Sa Sarga Vridhim. Put a im there at the end. Vridhim, comma. Then the next line, the ma goes away, becomes a ab. Aprapnuvams tava padambhujam ashrito bhut. Padambhujam ashrito bhut. Vedan Purana Nivahanapi Sarva Vidhyaha Kurvan Nijanana Gana Chaturana Nosau Putreshu Teshu Vinidhaya Sasarga Vridhim Aprapnuvam Stava Padambhujamashito Bhut. Vedan Purana Nivahanapi Sarva Vidhyaha Kurvan Nijanana Chaturananosau Putreshu Teshu Vinidhaya Sarga Vridhim Aprapnuvam Stava Padam Bhujamashito Bhut. Vedan Purana Nivahanapi Sarva Vidhyaha Kurvan Nijanana Gana Chaturana Nosau Putreshu Teshu Vinidhaya Sasarga Vridhim Aprapnuvam Stava Padam Bhuja Chetu Cholam Padambhujam. Aprapnuvam Stava Padambhujamashhrito Bhut. Vedan Purana Nivahanapi Sarva Vidhyaha Kurvan Nijanana Gana Chaturana Nosau
पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रुतोऽभूत् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गणाचतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रुतोऽभूत्. Sorry, Priya, the last word, the Ashritobhut. अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रुतोऽभूत्. Yeah, stanza 10. जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्री पुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. So janannupayam, janan upayam, but double in there. Janannupayam atha dehamajo vibhajya, comma, stri pumsa bhavama bhajan. It's bhavam abhajan, bhavama bhajan, manu thadva dhubhyam. Manu tadva dhubhyam. ताभ्यां च मानुष कुलानि विवर्धयंस्त्वं कामा गोविंद मारुत पुरेश निरुन्धि रोगान्. Rajesh? Rajesh. Go ahead, Satya. Savita, go ahead. I think we are going to ask the same Yes, thing. exactly. Yeah. Govinda Maruta Puradhipa Rundi Rogan irukku. ஏமா அப்படிதான் இருக்கு எனக்கு. Puradhipa, okay. Just Maruta Puresha, it means at the end of the day it means the same thing. Okay. So Maruta Puresha is the one who lives in the Ura, because sometimes he used Guru, sometimes the Vayu Maru also Maruta also means is Maruti, right? So ultimately it's a wind god, right? So Guru Vayu are create பண்றனால the Vayu க்கு பதிலா the word Maruta is getting used in sometimes it says Guru Bhavana Puresha they say, or Guru Puresha and the mari Maruta வரைக்கும் it's okay. Maruta Puresha Nirundi Rogan. What did you say? Maruta Puradhipa Rundi Rogan. Puradhipa Rundi Rogana. Rundi. Okay, so for now keep this. I'll go find out how the Nirundi la Rundi மட்டும் எடுத்தா என்ன மீனிங் தெரியல எனக்கு. So Maruta Puresha Nirundi Rogan. Janannupayamata dehamajo vibhajya stri pumsabhavamabhajan manu tadvadhubhyam ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान्. Shri Krishnaya Parabrahmane Namaha. We can just end the class here. We finished 1.5. Some of the chapters are really small, so. Om Santhanandha Papotatmakamanupamitam
कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. Thank you, Rajesh.